औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कश्मीर कमेटी के चेयरमैन नून साहब की, APHC की, जो हमारी आज कश्मीर कमेटी की अर्जेंट मीटिंग कॉल की है, जो सेकंड फ़ेज़ हुआ है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, जो धौंस इलेक्शंस, जाली इलेक्शंस, फासिकल इलेक्शंस का, जिसके अंदर एक एज़ ऑलवेज़ जो दिखाया गया है कि वहाँ पे जो भी वोटर टर्नआउट दिखा रहे हैं या जिस तरीके का टोपी ड्रामा वहाँ पे रचाया जा रहा है 10 साल के बाद, इन इलेक्शंस के अंदर भी अगर आप देखें कि इन इलेक्शंस में भी जो इंडियन सर्वे है, जो इंडियन स्टेटिस्टिक्स हैं, जो कि खुद ही एम्पायर है, जो कि खुद ऑक्यूपायर है, जो खुद जो है वहाँ पे जुल्म कर रहा है, खुद इलेक्शंस करा रहा है, खुद ऑक्यूपायर भी है, तो उसकी तरफ से सर्वे आया है कि और भी मज़ीद जो 10 साल पुराना वोटर टर्नआउट है उससे भी कम है। तो इसका मतलब है कि जो वोट्स दिए हैं वो ज़्यादातर उन्हीं को दिए गए हैं जो इंडियंस हैं, जिनको 50 लाख डोमिसाइल्स और वोटर राइट्स इशू किए गए हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो तहरीक का जो नैरेटिव है, सियासी नैरेटिव जो है, जो तहरीक की जो सेंटिमेंट है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, उसमें तो और ज़्यादा शिद्दत आ गई है क्योंकि वोटर टर्नआउट इंडियन सर्वे के मुताबिक ज़्यादा गिर गया है और उसके साथ साथ इंडियंस ने ज़्यादा वहाँ पे वोट किया है। और जितना भी मंजन वहाँ पे बेचा जा रहा है, जो सो कॉल जो पपेट्स हैं, जो इलेक्टेबल्स वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, वो तो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि हमने हुर्रियत की आदत को रिलीज़ कराना है, हमने रिवर्स करना है, हमने स्टेटहुड वापस लाना है, हम लोगों ने कश्मीरियों को उनके हकूक़ वापस लाने, क्योंकि नफ़रत करती है कश्मीरी अवाम इंडियन पपेट से और हिंदुस्तान की स्टेट से जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ पिछले 75 सालों से किया है। और ख़ास तौर पे 5 अगस्त के बाद जब से उनको अपनी ज़मीन के ऊपर रेफ्यूजी करके उनके सारे राइट्स जो हैं वो छीन लिए गए हैं। उसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक कोई भी वहाँ पे इलेक्शंस कराए जाएं वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं है हक़ खुदरादियत का, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का, कश्मीरियों की आज़ादी का। और ये तो मोस्ट मिलिट्राइज्ड जोन इन द वर्ल्ड है जहाँ पे आई थिंक इलेक्शंस का नाम लेना या डेमोक्रेसी का नाम लेना आई थिंक सबसे बड़ी जो है गद्दारी है। और उसके साथ एक और बड़ी बात हुई है, जो उन्होंने टोपी ड्रामा रचाया है, वहाँ पे कुछ डिप्लोमेट्स को बुला के उनको बहुत ही कॉर्डन ऑफ एरिया के अंदर बुला के खड़ा करके उनके सामने 2-4 जाली पोलिंग बूथ दिखा के कहा है कि यहाँ पे कश्मीरी वोट कर रहे हैं। तो ये इंडिया के किसी भी स्टेट में जो है इनको डिप्लोमेट्स को नहीं लेके जाया जाता, क्योंकि वो इंडिया कहता है कि हमारा अपना इंटरनल इशू होता है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है डिप्लोमेट्स को बुलाना। ख़ास तौर पे मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से शुरू से जो इनके जाली इलेक्शंस होते हैं, ये तो एक म्यूनसिपल इलेक्शन से भी कम है क्योंकि सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नर जनरल के पास है। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज की जा रही है दुनिया को वहाँ पे बताने के लिए, सो कॉल्ड कर्फ्यू के अंदर इलेक्शंस कराना और दिखाना कि जी हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को अपने साथ जो है खड़ा कर लिया है, हमारा जो एक्शन आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद हुआ। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो मीडिया के मेरे बहन भाई यहाँ पर हैं, कि जो हमारे कश्मीरी मीडिया के लोग हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने ख़ुद वहाँ पे कहा है कि हम लोग इसकी जो इलेक्टोरल जो फैक्ट फाइंडिंग जो मिशंस होते हैं, ऑब्जर्वर्स जो होते हैं, उस टीम्स के अंदर कश्मीरियों को डाला जाए, कश्मीरी जर्नलिस्ट को, उनमें से किसी को नहीं डाला गया, बल्कि सारे के सारे जेलों के अंदर हैं। और ना ही कोई इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को बुलाया गया है, ना ही यूनाइटेड नेशंस की जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उनको वहाँ पे बुलाया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के ख़िलाफ़ तो इन्होंने ख़ुद FIRs जो हैं उनके ख़िलाफ़ की हुई इंडियन स्टेट ने। तो किसी भी सूरत में ये इलेक्शंस नहीं है, ये एक ड्रामा है। एक्टर्स ये आए दिन चेंज कर देते हैं, 10 साल बाद भी वही चीज़ है, बल्कि और भी बदतरीन शिकस्त इनको मिल रही है। तो वी रिजेक्ट दीज इलेक्शंस। हुर्रियत की जो आवाज़ है वही आवाम की आवाज़ है और किसी सूरत जो है कश्मीरी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे इलेक्शंस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदरादियत की हमारी स्ट्रगल है। लाखों हज़ारों जो कश्मीरियों ने जो अपनी शहादतें दी हैं, जो हमारी हुर्रियत के रहनुमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, और इस वक्त सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन पे तो बैन लगाया है हुर्रियत की, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और लीडर्स जो हैं जेलों में, तिहाड़ जेल के अंदर वो सड़ रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। आसिया अंद्राबी साहिबा, शबीर शाह साहब, मुसर्रत आलम, यासीन साहब का तो फांसी का केस चला रहे हैं। जब लीडर्स को फांसी चढ़ाया जा रहा है, जिस तरह
چیئرمین صاحب نے بھی کہا ایک لیڈر لیس الیکشن جو کیا جا رہا ہے, جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے, اس کی جتنی بھی کنڈیمنیشن کی جائے وہ آئی تھنک کم ہے. تو ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے, ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین صاحب نے بھی بتایا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ ریزولوشن ٹیبل کرا رہے ہیں. اپر لوور ہاؤس آف دا پارلیمنٹ جتنی بھی اسمبلیز ہیں, ایچ اے کے اسمبلی, جی بی اور ساری جتنے بھی پروونسز کی اسمبلیز ہیں, ان سے یہ ان شام الیکشنز کو جو ہے ہائیسٹ لیول پہ کنڈیم کیا جائے گا آن دا ہائیسٹ پولیٹیکل ڈیموکریٹک فورمز. قاسم نون صاحب یہ بتائیں آپ سے بھی اچھا جی پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقبوضہ جموں و کشمیر میں 10 لاکھ ہندوستانی قابض فوج کی موجودگی میں جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اسے آپ ملٹری ایکسرسائز کہیے. ایک فوجی مشق ہے جو ہندوستان وہاں پہ الیکشن کے نام پہ کرا رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ حریت کانفرنس جو ریاستی عوام کے نبض پہ ہاتھ رکھتی ہے, جو ان کے جذبات کی ترجمان ہے, وہ ساری قیادت جیلوں میں ہے. انہیں باہر نہیں لایا گیا, انہیں قید و بند کی سختیوں میں گرفتار کیا گیا. ان کی عدم موجودگی میں ایک الیکشن ہو رہا ہے. ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ جموں و کشمیر میں نارملسی پیدا ہو گئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان کی 10 لاکھ فوج میں سے کوئی ایک فوجی بھی واپس ہندوستان چلا گیا ہے؟ آپ تو فوجیوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نارملسی ہے. آپ حریت قیادت کو جیلوں میں ٹھونس کے کہہ رہے ہیں نارملسی ہے. وہاں پہ تو ظلم و ستم کی انتہا ہے. اور اسی طرح وہ الیکشن کیا الیکشن ہے جس میں آپ ہندوستان سے لائے ہوئے 50 لاکھ لوگوں کو ووٹرز کی حیثیت سے درج کرا چکے ہیں. وہ لوگ ووٹ ڈالیں گے, وہ کشمیری تو نہیں ہیں, وہ ہندوستانی ہیں. ہندوستان کے لیے ہندوستانی الیکشن کمیشن یہ سب کھیل ہے ہندوستان کا. اس لیے کشمیری اس ساری پروسیس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ جموں و کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے وہ اقوام متحدہ میں مسلمہ ہے کہ یہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک متنازع خطہ ہے. اور اگر وہاں پہ کوئی اسمبلی وجود میں آتی بھی ہے تو اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جموں و کشمیر کے اس متنازع خطے کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے. اور آج جو اسمبلی وہاں پہ بنے گی اگلے مرحلے میں, تو وہ اسمبلی کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے کیونکہ تمام اختیارات لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہیں. تو یہ وہاں پہ نام نہاد ایک اسمبلی وجود میں آ رہی ہے, اسے ہم مسترد کرتے ہیں, حریت مسترد کرتی ہے, کشمیر کمیٹی مسترد کرتی ہے, اور کشمیریوں نے اس پورے پروسیس کو مسترد کر دیا. قاسم نون صاحب یہ بتائیں کہ یقیناً یہ تو پوری دنیا تسلیم کرتے ہیں کہ متنازع علاقے میں انتخابات تو نہیں ہو سکتے, حق خود ارادیت رائے شماری ہونی ہے وہاں پہ. آپ نے ایک یکجہتی کا پیغام دیا ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو پارلیمنٹ کی اور ساری حریت کانفرنس کی طرف. تو کیا یہ ممکن ہے, آپ نے انتہائی متحرک کردار ادا کیا تھا استحقاق کمیٹی میں بھی, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی کمیٹی اور ڈیفنس کمیٹی, چیئرمین کمیٹی سردار فتح اللہ میاں خیل یہاں موجود ہیں, دونوں کمیٹی ایل او سی پر جا کر ان دنوں جب وہاں پہ ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے, آپ ایل او سی پہ جا کر ایک پیغام دیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کہ پاکستان, کشمیر اور ہم سب ایک ہیں. ہم محترم نیکسٹ منتھ ایل او سی پہ بھی جا رہے ہیں, جو کشمیری بھائی ہیں ہمارے ریفیوجیز کیمپس پہ بھی جا رہے ہیں, اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ, اور بالخصوص چیئرمین جو ہیں ہمارے ڈیفنس کمیٹی سردار فتح اللہ خان میاں خیل صاحب, وہ بھی ہم رکاب ہوں گے. تو یہ جوائنٹ ہمارا وزٹ ہوئے گا.